अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da knjige obećanog Mesija alejhi selama u pogledu čitanja njegovih knjiga zavisi s kakvim pogledom osoba čita, da li s negativnim pogledom ili pozitivnim, tako ostavlja dojam na ove ljude. Hazreti Muslima radijallahu anhu navodi jedan događaj i on kaže: ja se sjećam jednog događaja koji jasno pokazuje, on kaže, ima nekih društava koji debatuju, vode rasprave o raznim pitanjima i neko govori u prilog nekih pokrita, i to zapravo mijenja poglede i mišljenja ljudi, jer oni ljudi koji su govornici, oni možda ne govore ono što je u njihovom srcu, zapravo postoji duh takmičenja i oni su u duhu tog. U svakom slučaju, pozivajući se na ovu tačku, on kaže da ponekad ovo može izazvati neku uznemirenost u stvarima i nesigurnost i netačnost u stvarima religije. Jedan prenosac je naveo obećanu Mesiju alejhi selam i rekao, Molvi Bešir Ahmed Sahib je bio veliki pristaš obećanog Mesije i sam lično je Muhammed Hasan Sahab, a ovaj drugi je bio strogo protiv toga. Bešir Sahib je govorio drugima uvijek da treba da čitaju knjigu Brahine Ahmedije i on govorio da ovaj čovjek je muđadid, reformator koji je napisao ovu knjigu. On kaže, jedan dan ja sam ga pitao, Molvi Hasan Sahib je rekao Bešir Sahib, hajde da sjedimo i da razgovaramo o ovom pitanju, je li obećan Mesija reformator, muđadid ili nije. Ali kakva će biti forma te debate, pošto si ti pristaša, oni koji nisu pristaše čitaju knjigu sa negativnim pogledom, a ovi koji jesu čitaju knjigu s pozitivnim. Tako da ovaj koji je branio rekao, ja čitam tu knjigu sa pozitivnim pogledom. Poslije 7 ili 8 dana poslije čitanja ove knjige, oni su proučavali knjigu i rezultat toga je bio da ja, koji sam bio protivan Ahmedijatu, ja sam postao Ahmedi musliman, a drugi koji je bio vrlo blizu Ahmedijatu, on se udalio od Ahmedijata. Molvi Hasan Sahib je razumio poruku
i primio Ahmedijat, a ovaj drugi je izgubio svoju vjeru u srcu. I u pogledu njegovih mišljenja muslima komentariše, kaže, takve debate ponekad su vrlo opasne i možda izazovu mnogo štete. Ovo su delikatna pitanja i razumijevanje ovih tačaka, ovih stvari. Svaki čovjek nije u stanju da razumije ove sporna pitanja i tačke. Ako neko proučava to sa kritičnim pogledom i nastoji da uzme nešto, to postane za njega kamen poticanja. Hazreti Muslih Maud, Mesih Maud alejhiselam, izvinjavam se, mnogi su kritikovali njegove knjige, da je ovo napisano ili da je ono napisano. Zbog toga što su oni čitali to sa kritičnim pogledom i s ciljem da kritikuju. I također su izvadili isječke iz sadržaja, iz konteksta. Ovo nije nešto novo, dakle. Kritičari uzimaju, oni čine da je kriva neuzubila riječ Allahova. Zato Allah dželešanu kaže u pogledu časnog Kur'ana, ovo je lijek i milost za vjernike, a oni koji su kritičari, koji su tlačitelji, oni dobiju neku štetu time i idu sve dalje i nastavljaju dalje kritikuju časni Kur'an i Islam i također potrebu za religijom. Tako, da li je to riječ Allahova? Iako riječ Allahova ne koristi osoba, ako osoba nema čisto srce i nastoji da to čita sa takvom namjerom. Onda u pogledu važnosti namaza, Hazreti Muslih Maud navodi jedan događaj obećanom Mesiji alejhiselam, kako da se dogodilo da Hazreti Mesih Maud alejhiselam je otišao zbog sudskog procesa i već je bilo kasno, bilo je vrijeme za namaz. Uprkos toga što su ljudi tražili od njega da ne ide, da se ne udaljava, on je otišao da klanja namaz. Za to vrijeme su ga pozvali, on je bio zauzet u namazu i nije bio prisutan, tako kad je završio namaz on je došao na sud i prema pravilima suda, koji je zakon vlade, da osoba treba bude prisutna kad ga pozovu na sud i onda sud može da odluči, ako je osoba odsutna, može da donese presudu protiv njega. Međutim, u ovom slučaju, u običnom Mesiji alejhiselam, Allahu se toliko dopalo i volio njegov postupak, da Allah dželešanu preokrenuo pogled i mišljenje sudca u ovom pitanju, tako da je on bio na polju i činio ibadet, molio Boga, iako je bio odsutan, sudija je odlučio slučaju njegovu prilog ili njegovu korist, odnosno njegovog oca. U ovim slučajima ovo su bile neke pretrage, neki sudski procesi vezano za imetak i kuće i tako, ne predstavljaju svog oca na sudu. I u pogledu važnosti namaza u džematu, u skupu, Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu kaže kako osoba treba da usadi naviku da klanja namaz u džematu. On kaže, ovo je jedan način da se to radi, da uzmete svoju ženu i djecu sa sobom i da klanjate namaz u džematu zajedno, jer ljudi nemaju naviku. Ljudi zapravo ne cijene vrijednost namaza u džematu jer nemaju navike da klanjaju tako. Zato treba da imate osjećaj kako je taj namaz u skupu u džematu pun blagoslova. Napuštajući ovu naviku i praksu, i ovu praksu da uzimate praksu da klanjate sami, vi napuštate naviku da klanjate u džematu u skupu, odnosno i izgubite ove blagoslove. Obećan Mesija nije nekad bio u stanju da ide u džamiju, pa je u kući klanjao namaz
U vrlo rijetkim prilikama neki su bili razlozi koji su ga primorali da klanja sam. Uglavnom je tražio svoje majke da dođe i da sklanjaju skupa u džematu, skupa sa majkom. Bile su još neke žene u kući i oni su se pridruživali namazu. Tako, na prvom mjestu članovi džemata treba da idu na namazu džemat. Ako to nije moguće, onda ta osoba treba da klanja namazu skupu u džematu skupa sa svojom ženom i djecom. Na svakom mjestu članovi džemata trebaju napraviti aranžman da se namaz klanja u džematu skupu, gdje je grad veliki, ljudi žive daleko. Svaka mahala i svaka lokacija treba da napravi aranžman, da se napravi neki prostor tamo gdje nema džamije, treba da nastoji da izradite džamiju gdje god je to moguće. U svakom slučaju, namaz u džematu u skupu je toliko važan da kad ste kod kuće treba tražiti od svoje žene i djece i da klanjate namaz zajedno u džematu, tako da imate osjećaj važnosti tog namaza i da svima njima budu jasno. Onda muslima ističe da obavljanje namaza treba da se obavi namaz sa svim uvjetima. I kaže, sva pravila i regulacije je da kad to klanjate na takav način, to je nešto jako lijepo. Međutim, ako zbog nebrige i nemara ljudi klanjaju i ne misli na tim, to postane ponekad besmisleno i ljepota namaza je da ga uljepšate i klanjate ga na prikladan način. Ako nije urađen namaz tako, onda je to besmisleno i takav način onda nema nikakvog blagoslova. A zatim Mesih alejhi selam je rekao da ljudi klanjaju nekad namaz na takav način kao što kokoška uzima zrnevlje. Takav namaz ne daje nikakvu korist, nego takav namaz koji se klanja na takav način zapravo postoji uzrok prokletstva. Prokletstva. Jedan put je neko prigovarao Hazreti Muslima radijallahu anhu: naši počinjeni nam ne nazivaju selam, ili mladi ljudi ne kažu selam starima. Na to je on savjetovao i rekao: naredba je da se kaže selam je za oba dvije strane, i za mlađe i za starije. Hazreti Muslima kaže: ja sam čuo jedan put riječi Hazreti Muslima, Hazreti Mesih alejhi kaže: mir, ako oni tebi nisu došli, oni savjetuju svog sina, ako oni tebi ne priđu, ti idi k njima. To nije nešto ponižavajuće, ti idi naprijed prema njima, prema ljudima. I kaže, ako jedan brat ne slijedi naredbe časnog poslanika, ti onda slijedi. Vi slijedite. Ako je prigovor ispravan, onda je ova stvar protiv logike i protiv je morala reći da taj naziva trebate vi nazvati. Dakle, nema nikakve naredbe da mladi ljudi treba da kažu selam starima. Ako počinjeni ne kaže selam, onda službenik dužan treba da kaže selam. I on kaže, ovo je moja praksa, da kad god ja uvidim, ja uvijek kažem selam, nekada osoba je nemarna i ne nazove selam. I kaže, u takvim stvarima, umjesto da sekretari i ostali kritikuju to, treba da radite druge stvari. Svaki vršioc dužnosti, kogod vrši dužnost, treba da to radi kakav god položaj imate. Treba da postavite dobar primjer i treba da budete prvi da kažete selam, a ne da očekujete da mlađi ljudi moraju vama reći prvi selam. Ima nekih vršioca dužnosti koji ne odgovori na selam kad im neko nazove selam. Takvi prigovori meni dođu, huzur kaže. Tako, ako službenici imaju prigovore, također ljudi imaju neke prigovore protiv njih, da oni ne odgovaraju na njihov selam, na njihov pozdrav kad im upute. Ili to kažu toliko tiho, bez obraćanja mnogo pažnje na to. I oni to smatraju nečim vrlo teškim na njima. U svakom slučaju, svaki dio društva i svaki dio džemata
treba da ima praksu da nazove selam jednom drugom bez očekivanja da drugi neko vama nazove. Onda Muslih Maud navodi jedan događaj gdje su opozicija obećanom Mesiji, kako su ljudi to radili u toku njegovog vremena, i kaže u oktobru 1897. on je išao da bude svjedok na sudu. Nakon što je dao ovo svjedočanje, on se vratio i nekoliko dana je ostao u Lahoru i sve ove ulice kuda je prolazio, ljudi su ga vrijeđali i uvredljivim jezikom i glasno koristili su vrlo nečisti jezik protiv njegove časti. Kaže Hazreti Muslima, ja sam samo imao 8 godina, zapravo ja sam bio njemu u društvu, išao sam uz njega na ovo put. I ljudi koji su pokazali opoziciju, ja nisam, i način kako se, ja nisam to shvatio, kaže. Gledajući to, ja sam bio jako iznenađen. Gdje god je on išao, i mislio sam se zašto ljudi za njega plašću i uzvikuju i zvižde. I ja se sjećam, on kaže da jedna osoba čija nije imao jedne ruke, bila je odrezana mu ruka i samo je bio batrljak i oko tog batrljka je imao savijenu rukav košulje. Ja nisam znao je li to bila rana, što odsječena ruka ili neki drugi problem. On je također bio među ovim ljudima i on se je pridružio ljudima, stajao je na stepenicama džamije i klapčao je rukama, pošto nije imao druge ruke, on je tim batrljkom udarao ruku i nastao da plaće i vikao je haj, wow, i poslije je pobjegao. Ja sam bio iznenađen, Hazret Mesih Muslih Maud kaže, pogotovo ta osoba koja nema ruke, on nastoji da plešće rukama u protestu. Ja sam gledao na tu osobu, on kaže, i pitao sam se zašto ljudi to rade. Iz Lahora obećan mi se je otišao u Kadijan. U jednom slučaju na sudu, sudija je imao čvrstu namjeru, zapravo je dao obećanje da će sigurno dati kaznu obećanom Mesiji, neku kaznu. U pogledu ovog događaja Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu spominje na jednom mjestu da je jedan put se dogodilo tako da on prvo dao predstavljanje toga i rekao, jedan put je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem s osjećanjem nešto je nosio od muslimana i 700 je bilo i muslimani su mislili da možda časni poslanik je ovo uradio za tu svrhu jer je mislio da nas neprijatelji možda ne mogu više napasti i uništiti. I oni su rekli časnom poslaniku, o Božji poslaniče, sada je Allahovom milošću nas 700 ljudi, jer još uvijek se smatra da neko može doći i uništiti nas. Kako su oni imali krasnu vjeru da ih je samo bilo 700 i nisu mogli čak ni zamisliti da možda neki neprijatelj može doći i da ih uništi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je naveo ovaj događaj, Hazreti Muslih Maud je rekao, moć, snaga vjere je velika. Zatim Muslih Maud navodi jedan događaj, kaže kako je bio Gurdasporu i kaže ja nisam bio prisutan na tom skupu kad se ova stvar dogodila. Osoba koja je bila prisutna tamo meni je to prenijela, da Kamaruddin sahib i neki drugi Ahmedi su bili jako zabrinuti i rekli su da određeni sudija je otišao u Lahor i Arija sekta su ga vršili pritisak i rekli Mirza Sahib se nama strašno suprotstavlja, mora biti, kaže, moraš ga kazniti. Čak i ako možda samo za jedan dan da ga zatvoriš, to će biti nacionalna služba od strane tebe, tako su rekli sudiji. I ovaj sudija im je dao obećanje da će sigurno kazniti obećanog Mesiju alejhi selam. Obećan Mesija je ležao kad je ovo čuo. Kad mu je to neko rekao, on je podupro se na svoj lakot i rekao, Hadža Sahib, o čemu ti govoriš? Je li moguće da osoba stavi svoju ruku na Allahovu glava, da ga kazni? Taj sudija je onda bio kažnjen na takav način da je prvo bio premješten iz Gurdaspura i onda su mu smanjili položaj
tako da onda bio obični sudija i tako da je slučaj bio predan drugom sudiji i taj sudija je onda odlučio tako da je snaga vjere i snažna, niko se ne može s tim nadmetati. Zbog toga u džematu korist pridruživanja novih ljudi u džematu je da ovi ljudi koji se pridruže zajednici, pridruže se džematu, ne treba da budu samo radi da se poveća broj. Njihova vjera treba da bude čvrsta. Ako neko kaže da ima 10 litara mlijeka i 10 litara vode i onda može da kaže ja imam 20 litara mlijeka, ne, to nije tako. Stvarna stvar je da zapravo mlijeko treba da poveća se, da poraste i da to bude čisto mlijeko. Dakle, ovi i novi i stari, svi ljudi i novopridošli i stari treba da nastoje da uvećate svoju vjeru, čistu vjeru, čvrstu vjeru. Ako je vjera 700 ljudi bila takva i oni su mislili da niko ne može da se nadmeće s njima i da ih nadvlada, to je bila istina. Takva je bila snažna njihova vjera. U pogledu dalje jedan čovjek je imao naviku da govori u detalje i rekao je obećano Mesiji, sudija hoće sigurno da te kazni i on će donijeti odluku protiv tebe, možda je bolje da nešto postupi. Obećano Mesija je ustao i rekao, Hadža sahib, nije lako staviti ruku na Allahovu glava, ja sam Allahov lav, neka pokuša, neka oproba svoju ruku prema meni, na meni i da vidimo šta će se dogoditi. Poslije tog dvojice sudija, jedan je bio određen za ovu odluku, i od ovog dvojice sudija jedan je bio skinut s položaja, a od drugog je sin bio i ovaj drugi sudija mu je pisao ti si ponizio vrlo pobožnu osobu i zato valjda mu je sin poludio nešto. Taj sudija je bio dobro obrazovan, on je tražio kakvu gluposti govoriš. I on nije obratio nikako pažnju tome i rezultat je tome bio da je njegov sin također se utopio u rijeci. Dakle, oni su ga upozoravali da je obećan Mesija pobožna osoba, a on to nije obraćao pažnju. I njegov sin je tako pao u vodu i krokodil ga je uvukao u vodu i on se tamo utopio. I visina njegove zadavanja torturovača Mesije bilo da je on ostavlja običnom Mesiju da stoji cijelo vrijeme u sudu i nije mu odobrio čak da proguta gutljaj vode. I Hadža sahib je tražio odobrenje, a sudija mu nije dao odobrenje da mu da ni stolicu ni malo vode. I on je otišao u drugom sudiji, tako on je također izvišteno o njemu i kasnije je rečeno da ovi ljudi su bili naklonjeni da rade nešto vrlo okrutno prema Mesiji, onda su vidjeli kakav je kraj bio, kakva je njihova kazna bila. A zatim običan Mesija kaže, ja sam otišao jednom u Delhi i opisujući kraj toga jedan sudija se kaže, sreo se sa mnom na stanci u Ludhijani i taj sudija koji ga je tako ružno tretirao, običan Mesiju, sreo ga je na stanci u Ludhijani i s velikom poniznošću je rekao, moli Boga da mi dadne snagu da budem strpljiv. Ja sam napravio grešku i ja se bojim da možda ne poludim. Tako ga je to proganjalo ga savjest zbog toga. Obećam se kaže, ovo su bili jasni znakovi Allaha dželešanu, ovo su Allahovi načini i putevi, tako on očisti i učini očitom istinu po svojih poslanika. Hazreti Muslim Maud kaže da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam navodi jedan događaj koji kaže da jedan put došao kradljivac u kuću Rustema, on je bio vrlo hrabar i srčan, ali bio je vrlo snažan u borbi, znao je kako da se koristi mač, vrlo dobro je znao kako koristiti mač ili sablju. I nije bilo neophodno da umjetnost u tome svako bude stručnjak u tome.
ako neko bude dobar u hrvanju, može on bude dobar u mačavanju, tako da. Ovaj kraljevac je došao u njegovu kuću i pokušao da ga pokrade. I ovaj kraljevac je znao o hrvanju i bacio ga je napad i onda je Rustem rekao, ja ću te sada ubiti. On je rekao, Rustem je došao kada je ovo kraljevac čuo, on je samo pobjegao. Dakle, prethodno on se borio sa Rustemom i bacio ga napad. Međutim, jako se prepao samo imenom, kad je neko rekao, sad Rustem dolazi, on je pobjegao od straha. Dakle, ovim navodom on također savjetuje kroz ovo da ljudi ponekada prošire glasine koji čini da ljudi budu slabi u svom vjerovanju i normalno, obično, ljudi budu pogođeni time. Međutim, onda kad kaže da je njegova kuća bila u vatri, ova informacija jako loše utječe na ljude i on kaže, on spominje da u toku perioda rata neke bombe su pale na određena mjesta i ovo razaranje bombama nije toliko razarajuće koliko pogrešne glasine koje ponekad ljudi šalju i šire među ljudima. Dakle, s ciljem da pomognete svoju hrabrost i da to održite, neophodno je da treba da nastavite da zaustavite ljude da šire glasine i treba da stanete nasuprot toga. Rustem je bio u stanju da nadvlada tog kraljevca. Međutim, to je bilo strahopoštovanje prema njegovom imenu. Ponekad glasine koje su raširene čine cijelu atmosferu punu straha. Zbog toga treba da uvijek nastavite da izbjegavate glasine i da pokazujete uvijek hrabrost u ovim situacijama, u ovim okolnostima. Ova Mukarramedin u pogledu toga Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, pred kraj 1902. jedna osoba po imenu Mukarramedin, on je podnio slučaj protiv njega i na mjestu Dželemu sud ga je pozvao da dođe da bude prisutan i Hazreti Mesih Maud alejhi selam je u januaru 1902. godine otišao tamo. I to putovanje je bio prvi dokaz njegove istinitosti, da je on bio tamo. Trebao da uzme učešće na tom, da prisustvuje na sudu. I jako je puno ljudi i ogroman skup je bio tamo da to nije moglo se ne zamisliti. Kad je on stigao na stanicu u Dželem, toliko je ljudi bilo, tako je ogroman skup bio, jedva da je bilo ikakvog mjesta na platformi, čak izvan stanice. Dvosmjerna cesta, sve je bilo puno ljudi i vrlo je teško bilo da prođu kola ili nasiljka. I oblastne vlasti su morale napraviti neki aranžman za to. I tasildar je bio određen na posebnu dužnost da vodi brigu o ovoj stvari. I on je rasklanjao ljudi, čistio put za Mesih Mauda. Jer su sve ulice bile pune i nije bilo nikakvog prolaza da se prođe. Bilo je 1000 ljudi su došli iz oblastnih sela, skoro 1000 ljudi su dali zavjet bajata u Dželemu. Kad je odšao da bude prisustvovao na sudu, toliko je ljudi bilo koji su željeli da slušaju taj proces, da je bilo teško za sud da napravi neophodni aranžman. Ljudi su se raširili po otvorenom polju svuda na veliku udaljinu. I on na prvom poslušanju je bio oslobođen i vratio se Allahovom milošću s velikim uspjehom. U svakom slučaju, poslije toga, kao što je on spomenuo, broj je počeo da se uvećava 1903. Napredak zajednice, napredak džemata je počeo na iznenađujući način i ponekad u jednom sjedenju ili u jednom danu bi došlo pisama više od 500 ljudi. I njegovi sljedbenici, broj njegovih sljedbenika dostigao 100.000 i svi ljudi koji su dali bajat njegovoj ruci. I ova stvar se počela naglo uvećavati, počećuti iz Pandžaba i također širiti u druge zemlje.
Ahmedijet se počeo širiti u druge zemlje. Allah dželešanuhu, kako Allah dželešanuhu kažnjava za ovo poniženje i bogohuljenje. Ja sam rekao još jedan događaj, kaže, mi smo otišli na neko mjesto, bio je Kerim Sa, bio je jako strogo protiv naše zajednice i nakon našeg dolaska tamo održao je govor u kojem je rekao, on je najavio jedan događaj običnog vesela samo na vrlo ponižavajući način, ovaj protivnik, i taj događaj je bio da Hazreti Mesih Maud alejhi selam otišao u New Delhi i tamo je bio jedan naš rođak koji je bio Amidža Mirza Delvi i oni misle, oni koji smutni jedan dan i uzeo je neki mantil ili ogrtač od policajca i rekao će mi si, ja sam inspektor policije, vlada me poslala da ti izdam naredbu da odmah napustiš ovo mjesto. Inače ćeš imati veliki gubitak. A zatim Mesih Maud alejhi selam nije posvetio nikakvu pažnju na ovo, nije obratio uopšte pažnju na ovu stvar. Međutim, neki ljudi su počeli da i istraživali su ko je ova osoba. Onda je on pobjegao s ovog mjesta. Dakle, ovaj događaj, molim li Abdul Kerim Sahadi, koji je bio Ahmedi Molvi, on je predstavio događaj na ovaj način da je rekao, pogledajte, on je Božji poslanik. Kad je on otišao u New Delhi, kad je Mirza Harid, inspektor policije, došao kao inspektor policije, napravio se da je sjedio na krovu kuće Hazreti Mesih Maud alejhi selam. Bio na otvorenom krovu radi sudskog procesa, tamo išao i rekao da neko je rekao da je gore inspektor policije, ovaj čovjek je pao sa svog krova i na mjestu umro, ljudi su mu se rugali. Kakav je bio događaj poslije tog događaja, kako je Allah dželešanuhu kažnjava ove ljude. Iste noći Mevli Abdul Kerim Saradi je zarobljen i uhvaćen iste noći. Spavao je na krovu svoje kuće i uhvaćen je u toku noći i kako su ga htjeli uhapsiti, nije bilo nikakve ograde na krovu i on je iskoracio preko krova i pao i bio na mjestu mrtav. Sad možete vidjeti da je, ako je ova osoba da nije bilo nikakve zavjese nevidljivog, iako je ova kazna njemu pripadala i da on nije ponizio i da je povjerovao obećanom Mesiju, zašto je onda ova kazna stigla ga iste noći? Samo vjerovanje dadne osobi koristi samo kad osoba vjeruje u nevidljivo. Samo ta vjera je korisna koja da je stanje da osoba nema znanja o nevidljivom. Da vjeruje u to. Ovo postoji također vrlo jasno ljudima koji vide kraj ovih ljudi i oni vide, to im je potvrda da kakav je kraj ljudi koji se rugaju Božjim poslanicima. Ovih dana, ovi ljudi koji prihvataju ove razno stavove i ponašanje da se rugaju časnom poslaniku i oni su oholi o njemu. Časni poslanik je najdraži Božji poslanik. I ovaj uvredljiv jezik koji ovi ljudi koriste, hoće li oni biti nekažnjeni? Sigurno ne. Sigurno ne. Zapravo, Allah dželešanuhu će učiniti da ovi ljudi budu predmet, da drugi ljudi izvuku pouku iz toga. Odgovor ovim ljudima ne trebaju muslimani dati oružjem i rukom, nego zapravo kroz ibadet, kroz dove. Ali shvatanje ovoga imaju samo Ahmedi muslimani. Oni, kao što sam rekao, da mi treba da sav naš neugodnost i nemir i uznemirenost budu prokinuti u dove i ibadet i to treba da činimo u ovo vrijeme. A zatim muslima radijallahu anhu.
Nakon opisivanja ovog događaja dalje opisuje ovaj događaj u pogledu Molvija koji je bio opisan. Jako je bilo mnogo ljudi, kaže, koji su govorili da Mirza Sahib je dobio gubu i mnogi su govorili da Mirza Sahib će dobiti kugu. Međutim, Allah dželešanuhu je učinio da ovi ljudi koji su to govorili budu ubijeni kugom. Taj 1000 je primjera takvih. Kako mi onda možemo reći da su ovo samo događaj koji su se tek tako dogodili? Zbog toga napravite takve promjene u sebi da ljudi svijeta to uvide i cijene to. I da vaše stanje bude takvo, da vaša čistoća i vaša pobožnost i plemenitost i primanje vaših dova i vaš odnos sa Allahom, da gledanje, kad ljudi budu gledali na to, da ljudi budu privučeni vjeri. Zapamtite da napredak Ahmedijata će biti kroz ove ljude, kroz ovakve ljude. I vi ste ljudi koji u ovom momentu, ako stignete dotle ili blizu toga, ako napravite jedan korak isključe ili ako se povučete na jedno mjesto, čak i onda ljudi će se okupiti i ako Bog da, inšala, ulazit će u okrilje Ahmedijata. Jedan događaj također on spomenuo da Hazreti Mesih Maud alejhi selam otišao u Sialkot i molvi su izdali neku naredbu da svako ko bude išao na skup, da vidi Mirzu Sahiba, da će njegov brak biti razveden. Međutim, ljudi nisu obraćali uopšte pažnju na tu njihovu fetvu i na tu njihovu presudu. Ljudi su se okupili u velikom broju. Onda su ovi protivnici stavili neke kamenje po cesti i rekli ako oni koji ne odustanu da idu da vide Mirzu Sahiba, mi ćemo ih kamenovati. Popacati kamenje na njih. Jedan čovjek je bio tamo koji je bio inspektor policije Sialkotu, kasnije je postao nadzornik policije. On je bio odgovoran za aranžman na disciplinu. I da napravi mir i red i disciplinu. U svakom slučaju kad su ljudi podigli mnogo halabuke i galame, onda kako je on sam policijski inspektor slušao šta je obećani Mesija rekao, on je rekao ljudima da ovo je napad na Arija i na kršćane, što je Mirza Sahib rekao, da je to bilo protiv muslimana. Oni govore, međutim ja nisam čuo ništa protiv muslimana i ove stvari su sve u redu, ispravne, tačne. Ovo dokazuje da je islam u pravu. Zašto onda, kakav je razlog za ove muslimane da stvaraju ovakav nered? I on je rekao, iako on je bio vladin službenik, on je ustao na skupu i rekao, Mirza Sahib kaže da je Bog kršćana mrtav. Zbog čega ste vi muslimani uvrijeđeni time? Hazret Maulvi Burhanuddin Sahib, on je bio vrlo predan sljedbenik obećanog Mesija alejhi selamu. U pogledu njega on je rekao, prije Ahmedijata, on je bio vrlo ugledan učenjak Vehabi i imao veliku čast kad je postao Ahmedi, uprkos činjenici da je on bio vrlo u tijesnim financijama, međutim njega nimalo nije bila briga o tome. I on je ovo dugo vremena potrošio u ovakvom stanju. On je imao puno povjerenja u Allaha, niko nije mogao uzimati obzir da je on izmislio da je on tako veliki učenjak. Nekad su ljudi mislili da je on vrlo jednostavno neka osoba i možda je neki radnik. Tako je on bio skroman i ponizan u svojoj ponizne prirodi, po prirodi. A zatim Muslim Maud kaže da je jedan od njegovih šala, ja uvijek se sjećam da Hazreti Muslim Maud kad je otišao u Sialkot, jako je mnogo bilo tamo suprotstavljanja, on se suočio s tim i kad se vratio, tako da svi ljudi koji su saznali da je on Ahmedi, počeli da ga torturišu, da ga muče. I ovaj gospodin je također se vraćao kada je vidio obučeno sve na stanciji, oni su počeli da bacaju prljavštinu smeće na njega i stavili su mu onda smeće u usta. I kad god je ovo smeće bačeno na njega, on bi govorio
kako su ovi ljudi, kako su ovi dani mogući i kako će kako su predivni ovi dani, kako će još divniji dani doći. Ima jedan navod koji ovaj događaj spomenuti, ali značenje isto. On je bio sretan i zadovoljan na ovo svo mučenje i torture i poniženje. Nije pokazao nikakav znak ljutnje. I zbog suprotstavljanja što god je bilo urađeno protiv njega, to je također stvar milosti za mene, tako on govori. On je bio vrlo predana osoba. Kako je on postao Ahmedi, vrlo je strani događaj. Iako je on postao Ahmedi kasnije, međutim čak prije toga, on je prepoznao obećanog Mesiju alejhi selama i bio je jedna bila praznina između toga. I na početku obećanog Mesija alejhi selam je čuo o njemu. I kad je čuo on obećanog Mesija, on došao pješke u Kadijan, ovaj čovjek. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je bio otišao u Gardaspor. Vjerovatno je bio sudski proces gdje on morao da prisustvuje i ne znam zaista što je bilo. Međutim, on je odmah otišao u Gardaspor da sretne obećanog Mesija alejhi selam. Tamo je sreo Hafiz Hamedullah sahiba. On je također bio vrlo stari sljedbenik obećanog Mesija alejhi selama i dugo prije njegove tvrdnje. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je boravio u njegovoj kući i soba u kojoj je boravio bila jedna vrsta zavjese na vratima. I kad je Burhanuddin sahib tražio od njega, Hamdullah sahib mu je rekao da Hazreti Mesih Maud radi svoj posao i zauzite i da ne možeš da ga vidiš. Burhanuddin sahib je rekao, ja želim da se sretnim sa njim. Hafiz sahib je odgovorio, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao da mu niko ne dolazi i dao je naređenje da ga niko ne uzamirava. Ovaj čovjek, Burhanuddin sahib ga je molio i rekao, daj mi priliku da ga sretnem. Međutim, Hafiz sahib rekao, kako ti mogu dati priliku? Kad je Mesih Maud alejhi selam tako rekao, poslije ponavljanog zahtjeva, Hafiz sahib mu je odobrio da malo samo proviri kroz zavjesu u sobu, da malo ukloni zavjesu i da vidi obećanog Mesiju alejhi selam. Ili možda je on vidio, ja dobro ne sjećam se tačno, Mesih Maud kaže, Muslim Maud, uglavnom on je malo uklonio zavjesu i vidio unutra da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam je išao prema vratima i bili su mu leđa prema vratima okrenuta i on je išao preko sobe hodao. I to je bila njegova navika obećanog Mesije da kad god bi pisao knjigu ili neki leaflet, onda mnogo puta on je to pisao dok je hodao. I niskim tonom je to također čitao. U to vrijeme Mesih Maud je pisao upravo neki članak i vrlo brisko hodao sobom, preko sobe. Kad bi dolazio do vrata sobe, on se naglo okretao i ponovo brisko hodao preko sobe. I ovaj gospodin je rekao, ja sam pobjegao kad sam to vidio, da me ne vidi. Hafiz sahib ili neko drugi je rekao, što se dogodilo, zašto si pobjegao? Zar jesi vidio obećanog Mesija alejhi selam? On je rekao, da, vidio sam ga. U Pandžabi jeziku je rekao nešto u prijevodu, znači onaj koji tako brisko hoda, oštro hoda, sigurno namjerava da ide negdje drugo, i onaj koji tako brzo hoda po sobi, onda je sigurno njegova brzina velika i sigurno će dostići daleko. I ovo je bilo usađeno u njegovom srcu da će ovaj čovjek nešto predivno uraditi u svom životu. Misle tako obećano Mesiji. Ovo je vrlo delikatna stvar i samo mogu opaziti ovu stvar ljudi koji imaju duhovnu pronicljivost. I nije, bez ničega da je rekao, ništa nije rekao obećano Mesiji, nego samo se vratio. Ali ovo je stvar duboko bila usađena u njegovom srcu i kad je onda kasnije dao svoj tvrdno iznio, bio je Allah ga je osposobio da primi Ahmedijet. I onda je imao, Allah mu je dao toliko predanosti da ga nije briga, bilo ni briga ni o kakvom suprotstavljanju od bilo koga. I kad je posao bio urađen tako brzo, bude urađen tako brzo, ovo jako pomaže stavu osobe. I djecu treba naučiti da stignu ovakvu naviku da određene stvari rade brzo, ne u brzini.
nego da odmah urade. Osoba koja na brzinu radi stvari to je šeitansko. Međutim, osoba koja svoje dužnosti, određene stvari brisko odmah radi. Međutim, kod nekih ljudi se može vidjeti ljenost da kaže ja radit ću to kasnije. Tako da je njihov posao uvijek odgođen. Nije samo to kod djece, čak i stariji, čak i vršioci dužnosti. Također treba svi da nastojite da napravite brz korak i da obavljate svoje dužnosti. Jer mi smo sledbenici onog Mesije koji je koristio svoje vrijeme i cijenio vrijeme. I objavom on je rekao da njegovo vrijeme neće biti izgubljeno i mi treba da obratimo pažnju ovoj stvari. Onda u pogledu Hazreti Mesije Muslima kaže ja sam vidio obećanog Mesiju da u toku dana je pomagao porodici, ali svaki dan je išao u šetnju napolje. Zatim je pisao, razgovarao s drugim ljudima i sretao se s ljudima. Uprko što je imao 74 godine, on spominje po svoje godine samo radi informacije, onda ima nikakve potrebe sada da dalje neko raspravlja. Neki ljudi kada ovo slušaju ističe reći on je bio 74-75 i da je kao da je to glavna stvar. Nema potrebe za tim. Dakle, uprko svojih godina, to je bitna stvar, on je išao u šetnju. Mi čak sada ne možemo ići ponekad napolje i propustimo da idemo napolje. Međutim, Mesija Maud a.s. je svaki dan išao u šetnju. I on kaže da šetnja na čistom zraku je jako dobro i da koristimo stotok, to je dobro za um. I kad su ovi koji skupili tahrike džedid, kada obavi posao, njihovo zdravlje će imati veliku korist i također kad budu da potroši izvjesno vrijeme napolju. Sada u ovo vrijeme ljudi treba da posvete pažnju da djeca i mlađi pogotovo treba da posvete pažnju tome da se oni igraju napolju, na otvorenom, na svježem zraku i treba da bude skrenuta pažnja na ovo. I također studenti džamije barem svaki dan 1,5 sat treba da bude neophodno da igrate se napolju. Sada na televiziji su sportovi razni i sport napolju je potpuno zanemaren zbog televizije. Ako nema nikakvog razloga ili izgovora, ali treba da idu napolje radi šetnji i također da neke sportove upražnjavaju i igraju napolju. Objašnjavajući ovu tačku, ovu stvar, da ovi ljudi u pogledu straha od smrti, on je spomenuo ponovo ovaj događaj iz Dželuma i naveo je Burunaj Sahib. Rekao kad je Mesija Maud a.s. otišao u Dželum, mulasi su izdali naredbu da kogod bude išao u Mirzi Sahibu ili prisustvuje njegovom skupu s njim, njegov brak će biti prekinut, razveden. On je kafir i deđal i razgovarati sa njima i tima klanjati namaz potpuno je zabranjeno. Zapravo sresti i ubiti je sevap i nagrad. Dakle, ovo nije sada nešto novo u ovo vrijeme mulasa i to je od tada još traje. Međutim, oni nisu mogli napraviti nikakav nered dok je on bio prisutan tamo jer je bio policijski službenik, vladin službenik i mnogo ljudi je bilo tamo. Tako da ove hođe nisu mogli ništa u to vrijeme napraviti. Jer svuda okolo su se Ahmedi okupili na tom mjestu i oni su se uzajamno savjetovali da kad ljudi odu, da oni stvore neki nered. Muslim Maud kaže, ja sam bio s njim i Hazreti Mesija Maud a.s. je napustio mjesto i ušao je u nosiljku. Tako ljudi koji su stajali na dugo razdaljeni, počeli su neki da bacaju kamenje, međutim kako oni mogu pogoditi nosiljku koja se kreće? Sa izuzetkom nekoliko malog broja kamenica nisu mogli nas pogoditi, međutim zapravo kamenje pogađalo njihove vlastite ljude. Tako da je ovaj plan bio neuspješan. I drugi Ahmedi koji su se tamo okupili zbog obećanog Mesije, neki seljaci su također došli sa sela i oni su se raširili okolo radi bezbjednosti, čuvali su sigurnost
Bili su neki gosti iz drugih oblasti i na njih su pazili također Ahmedi na stanici. Jedan je bio, od njih je bio Burhanuddin Sahib. I ovo je ponovo bilo spomenuto i protivnici su ga išli za njim i bacali su kamenje na njega i koristili su vrlo prljav jezik protiv njega i bacali su, usta su mu stavili na čistoću i odveli ga u radnju. Neko spominja svih ovih stvari Muslima kaže kad su ove sve loše stvari su njemu urađene, i lošim imenom su ga zvali i svašta su mu radili, on je sa zadovoljstvom govorio Subhanallah, neki uzvišen Allah. Ove ovakve stvari ne doživljavaju obični ljudi, ovo samo doživljavaju Božji poslanici. Allahova je milost da meni pokazuje ovakvu patnju zbog toga što slijedim njega. Uskoro će doći dan da ovi ljudi koji njega napadaju bit će prokleti i njihovi pristalice, pristaše će također i proklinjati. Neprijatelji misle da se ovi ljudi boje smrti i onda kažu, dobro, hajde da ih napadnemo, da se borimo sa njima. Allah dželešanu kaže u časnom Kur'anu da šejtan uvijek prepada svoje prijatelje. Kad se neko prepadne, onda ljudi misle da je on šejtan, međutim on se ne boji smrti. Zapravo, ovi napadi i torture oni smatra Allahovom blagoslovom. I kaže Allah svojim blagoslovom kroz ovo meni pokazuje daje mi čast i pokazuje svoju naklonost pa meni da ja patim i torturisan sam radi Allaha i neprijatelji su impresionirani i počinju poslije toga osjećati kajanje. Mali Burhanuddin Sahib, o njemu još jedan događaj. Moli Burhanuddin. Rečeno je da je on bio vrlo predan ashab obećanog Mesije. On je bio čovjek velikog humora, imao je smisla za humor. Njegova smrt i smrt Karim Sahiba Hazreti Mesije imao, zbog toga je obećan Mesija dobio ideju da osnuje školu, da kasnije postala džamija Ahmedija. Jedan put je on došao obećan Mesija alaih salam i spomenuo je, rekao ja sam vidio kako sam sreo svoju sestru koja je umrla, ja sam se sreo s njom i pitao sam je, reci mi kako ti je tamo na ahiretu. Ona je rekla, Allah mi je oprostio i ja sada živim u džennetu u velikoj udobnosti. I pitao sam je, moja sestru, šta ti radiš tamo? Ona je rekla, ja prodajem plodove sa drveća. Čovjek, njen brat je onda rekao usnu. Neobična je naša sreća da mi prodajemo plodove u džennetu. Ili oni su pripadali siromašnoj familiji, zato je on to rekao još, ali kad je ovaj stan prenesen Mesih Maud alejhi selam, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, interpretacija ovog sna je drugačija, međutim u snu ti si samo mislio o šali. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, ovo su plodovi dženneta i to pokazuje takvu ljubav koja nikad ne nestaje, jer taj izraz je takvo stanje gdje prisutna Allahova ljubav koja nikad nestaje i značenje toga sna je da tvoja sestra širi tu ljubav Božju koja nikad ne nestaje. Onda dalje objasnio da ukratko musliman gdje god živi treba da nešto radi. Nije da poslije smrti ljudi idu u džennet i samo je udobnost tamo. Zapravo tamo će biti također neki zadaci, kao što njegova sestra rekla da ona radi neki posao. Ako neko misli o ovoj stvari da je sada vrijeme da se odmorimo, to znači da je on izgubio svoj vjer. Da je taj čovjek izgubio svoj vjer.
Zato što udobnost i vjera koju Islam spomenuo je da radimo neki posao. Onda Allah Đelšanu kaže da kad završite posao, radite još teže i onda počnete da trčite prema Allahu. Dakle, ovo je predivna tačka koju uvijek treba da pamtite, ovo je predivna stvar. Za vas nema udobnosti koji je u očima ljudi svjetovnih odmor. Međutim, Allah Đelšanu također spominje u udobnosti da to možete lahko postići i svjetovni ljudi koji smatraju, ono što oni smatraju da je udobnost potpuno pogrešno. I to značenje ona osoba koja traži udobnost na ovaj način bit će slijepa na ovom svijetu i bit će slijepa na drugom svijetu. Ljepota mumina, vjernika je da uvijek treba da bude zauzet, da čini dobra djela. Nakon što ostvari jedan cilj, treba da se odluči za drugi cilj, za drugu svrhu. I ovo je tajna nacionalnog napretka i uspjeha da nas Allah Đelšanu osposobi da tako radimo u skladu sa ovim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.